사역을 마치고 이제 멕시코 사역 오늘 마지막입니다. Es que hace tiempo que partí desde mi casa, pero hoy es el último día del entrenamiento. 10가지 전체를 여러분에게 이번에 전달하기는 좀 시간적으로나 여러 가지로 조금 부족한 것 같습니다. Pienso que no he podido compartir todas las 10 puertas cómodamente. 그러나 10가지 전체적인 부분에 중요한 부분은 제가 좀 짚고 넘어가겠습니다. Pero por lo que en este último mensaje voy a hablar de las características de cada una de las puertas, de lo más importante de cada una de ellas. 다시 말하면은 마약 사역을 하시는 여러분이 마약 중독자 한 명을 만났을 때 어디서부터 어디까지 도와야 되는가의 내용이죠. De forma especial, en este mensaje quiero hablar, cuando ustedes se encuentran con un drogadicto que está receptivo con la palabra, ¿desde qué punto hasta dónde tengo que estar ayudándole? 또 다르게 말하면은 여러분이 새신자 한 명을 만났을 때 그 새신자를 진짜 제자로 중직자까지 세우는 내용입니다. E incluso es el contenido que te sirve para que cuando te encuentras con un nuevo creyente y empieza a venir a la iglesia, puedes llegar a recibir ese entrenamiento, esas etapas, hasta que llega a ser un obrero importante en la iglesia. 다시 말하면은 예수님이 제자를 불러서 파송하기까지의 내용이 다 들어 있습니다. En otras palabras, podemos ver en la Biblia como Jesús primeramente llama a los discípulos y llega un horario y está trabajando con ellos hasta que llega un horario donde los comisiona. 예수님이 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 얻는 우가 되게 하리라 그랬죠. Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 그러면서 너희는 가서 모든 민족을 제자를 삼으라. Y después también les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. 자, 부르시고 파송입니다. Es que los llamó y también los comisionó. 부르시고 파송하기까지의 예수님이 제자들을 훈련시킨 내용이 있죠. Entonces, desde que los llamó hasta que los comisionó, ese tiempo que estuvo en medio es el tiempo de entrenamiento a los discípulos. 목사님들이 이게 없으면은 여러분이 하나님이 여러분에게 제자를 안 붙이시겠죠. Es que si un pastor no tiene este contenido, es difícil que Dios le mande discípulos. 붙여도 딴 걸 할 거니까. Porque si os envía algún discípulo, pues estaréis hablando de otras cosas. 그래서 이런 내용이 없는데 교회가 부흥되고 사람이 많이 모인다. 그게 축복이 아니죠. Por eso, si no tengo este contenido y soy un pastor y mi iglesia se empieza a avivar y viene mucha gente, de verdad os daréis cuenta de que no es una bendición, sino todo lo contrario. 지금까지 여러분이 했는데 안 된다. 안 되는 게 아니죠. Lo he intentado hasta ahora, me he esforzado en mi ministerio, pero no tengo grandes frutos. No es que no funcione. 하나님이 원하시는 것을 바르게 시작하라고 하나님이 기회를 주신 겁니다. Sino que Dios os ha estado preparando y ahora os está dando la oportunidad para empezar desde el principio correctamente. 제 말을 잘 알아들으면은 여러분 낙심할 이유도 없고 여러분 들뜰 이유도 없습니다. Si entendéis bien mis palabras, no hace falta que perder las fuerzas porque no haya fruto, y si lo hay, tampoco hace falta ser arrogante. 진짜 어떻게 보면은 중독자를 돕고 중독자를 치유하는 치유 사역을 하고 싶다라는 의미인 것 같아요. Me estaba diciendo, quiero hacer el ministerio de sanidad correctamente con los adictos. ¿Cómo tengo que hacerlo? 앞으로 하나님이 멕시코뿐만 아니고 중남미 전체에 올바른 복음을 가지고 치유 사역하는 전도 운동을 하는 제자들이 많이 일어나게 될 겁니다. Es que estoy seguro que aquí en México se levantarán muchos discípulos que puedan hacer el ministerio de la sanidad correctamente por muchos lugares de todo México. 이사야 전도사가 앞으로 그 사역을 하려면은 오늘 지금 제가 하는 강의를 잘 들어야 돼요. Es que para que Isaí pueda hacer ese ministerio correctamente, debe escuchar muy bien el mensaje que ahora voy a predicar. 이사야 전도사뿐만 아니고 지금 목사님 한 분이 또 저를 찾아왔어요. No solo Isaí, sino que hace un tiempo, hace también unos minutos atrás, otro pastor ha venido a hablar conmigo. 본인이 중독자였고 또 지금 중독자를 돕는 사역을 한 15년 이상 해오셨다. Este pastor lleva 15 años haciendo ministerio de la sanidad de la drogadicción. 근데 아주 진실하신 것 같아요. Pero yo he sentido que en su corazón que es un hombre muy sincero. 제자가 한 명도 없다. Y me dice que 15 años, pero no ha aparecido ningún discípulo. 그래서 목사님 말씀하시는 10 게이트스를 좀 진짜 제대로
알고 또 도와주고 싶다 이야기하더라고요. Y me ha dicho que al ver el mensaje de las 10 puertas, piensa que este es el contenido que yo tengo que hacer en mi ministerio de la sanidad. 그래서 제자가 안 나온 게 아니고 하나님이 목사님 본인부터 바른 게 시작할 수 있도록 하나님 지금까지 인도하신 거라고 이야기했어요. Entonces yo le he dicho que no es que no hayan aparecido discípulos, sino que Dios, mirando el horario perfecto, primeramente tiene un plan especial para ti como pastor, para que comiences correctamente. 중독자를 만났을 때 중독자를 바르게 도와줄 수 있는 여러분 자신이 먼저 제자로 세워지는 그 과정이 여러분이 있어야 돼요. Es que ustedes tienen que tener primeramente el contenido para poder ayudar a las personas que están bajo adicción, entonces podrán ir y hacer ministerio. 여러분 교회 성도 한 사람 한 사람을 무너지지 않을 수 있는 시스템으로 여러분을 세울 수 있어야 되거든요. Ustedes han de tener primeramente el contenido con el que puedan ayudar a cada uno de los creyentes de la iglesia para que se levanten y nunca más se derrumben. 여러분 가운데 중독자가 많고 중독자를 돕는 땅을 사서 건물 지어서 치유사를 해야 되겠다. 이래 혹시 생각하고 있는 분이 있습니까? Es que no sé si hay alguien que esté pensando, hay que levantar un buen centro donde se pueda hacer la sanidad de las adicciones, así que hay que comprar un terreno y levantar un centro de sanidad. 절대 하지 마시기 바랍니다. No lo hagáis. 망하니까. Es que fracasaréis si lo hacéis con esa intención. 안 될 거니까. Es que no va a funcionar. 땅사가 건물 짓기 전에 진짜 중독자를 도울 수 있는 여러분 자신이 준비되어지는 게 먼저고 실제로 건물 이전에 중독자와 함께 실질적인 다락방 현도 운동이 먼저 시작이 돼야 돼요. Es que antes que comprar un terreno y construir un edificio para la sanidad, antes que todo eso, es más importante que ustedes os volváis las personas que tienen este contenido para sanar y que después de que hayáis teniendo muchas evidencias con estos drogadictos y que hayan recibido la sanidad y hayas experimentado esto mucho, entonces verás el sistema y Dios proveerá de todo. 제가 마약 중독자와 함께 한 10년 이상 함께 생활을 했어요. Yo he vivido junto con drogadictos más de 10 años. 하나님이 시간표가 되니까 제게 건물도 주셨어요. Y llegando el horario de Dios, Dios me ha dado hasta un edificio. 지금 제게는 150명이 동시에 숙식이 가능한 그리고 훈련받을 수 있는 저는 치유사회원이 제게 있습니다. Y también me ha dado un edificio donde pueden entrenar 150 personas a la vez con sus dormitorios y todo. 그리고 지금은 국가에서 대구시에서 인정하는 그리고 모든 마약 중독자를 도울 수 있는 시스템이 제게는 다 깔려 있습니다. Y tengo un sistema por toda la ciudad de Tegu reconocido por el ayuntamiento, al cual el ayuntamiento incluso me ayuda. 이런 눈에 보이는 시스템이 내게 오기까지 눈에 안 보이는 부분부터 제가 먼저 준비가 됐다는 사실을 하나님이 저를 훈련시켰다는 사실을 여러분 이해하셔야 돼요. Es que tenéis que entender que hasta que yo he podido llegar a este nivel y he podido tener todos estos recursos, edificios, etcétera, durante 10 años hay algo en lo que he ido trabajando y he levantado un sistema espiritual que hace que todo esto funcione. 그래서 여러분이 뭘 가지고 있느냐에 따라서 여러분이 보잖아요. Por eso que acorde lo que tenéis podréis dar. 여러분이 가지고 있는 것으로 본다니까요. Es que con lo que tenéis vais a ver también. 보는 대로 행동하고 말해요. Y acorde a como lo veis, vais a juzgar y vais a tomar decisiones. 그래서 뭘 하기 전에 여러분이 가지고 있는 게 뭐냐가 중요해요. Entonces, antes de hacer algo, ¿qué es lo que yo tengo? Es lo importante. 그러니까 가지고 있는 게 뭔지도 모르고 열심히 먼저 뭐 하는 게 중요한 게 아니라. Es que yo no tengo este contenido y me esfuerzo y voy a hacer esto y lo otro y voy a ir a tal sitio. No es lo importante. 그러면 제가 딱 볼 때는 저 사람 저렇게 나대고 설치다가 결국은 또 한계오겠구나 이렇게 보고 있죠. Es que como yo ya he caminado ese camino, al ver todos estos comentarios digo, si esta persona comienza es que no va a ir bien y me da el presentimiento de que va a fracasar. 여러분 가슴은 뜨겁고 머리는 차가워야 돼요. Es que nuestro corazón siempre tiene que ser ferviente, pero nuestra mentalidad fría. 가슴은 냉랭하고 머리만 뜨거우면은
골치 아파요. Si tu corazón es frío, pero tu mente es muy ferviente, te dolerá la cabeza. 그래서 여러분들이 진짜 가지고 있는 것을 여러분이 잘 누리고 바르게 딱 봐야 되죠. Por eso ustedes tienen que primero disfrutar y enraizar bien el contenido del Evangelio para ver, analizar toda situación y todos los campos correctamente con el Evangelio. 그래야 진짜 현장을 변화시킬 수 있는 쉽게 말하면 이제 행동과 말이 나오는 겁니다. Entonces, de vuestra boca y de vuestras acciones saldrán las acciones y las palabras que realmente pueden salvar el campo. 이 멕시코와 중남미에 마약 중독자 넘쳐납니다. Es que hay muchas personas que tienen problemas de drogadicción en México y Latinoamérica. 그 넘쳐나는 마약 중독자를 붙들고 막 사역하는 게 필요하지만은 그게 먼저 중요한 게 아닙니다. Es que veo que muchas iglesias se esfuerzan mucho en ayudar en estos centros de rehabilitación, pero en realidad tenéis que saber que esto no es lo más urgente. 그 사람들을 바르게 도와줄 수 있는 제자부터 준비해야 돼요. Es más urgente que preparéis a los discípulos que pueden ayudar correctamente con el contenido del Evangelio a estas personas. 그 사람들을 바르게 치유하고 도와줄 수 있는 일꾼부터 준비하는 시스템이 있어야 돼요. Tenéis y antes que eso, tenéis que tener el sistema donde estos obreros pueden prepararse, estos discípulos pueden prepararse con ese contenido. 내가 마약을 경험했기 때문에 마약 중독자를 도울 수 있다. 맞는 말이지만 그것도 바른 건 아니에요. Es que como cerca mía hay gente que ha tenido problemas con las drogas, yo quiero ayudar y puedo ayudar a los drogadictos. 내가 경험하고 체험한 걸로 그 사람 도와가지고는 성경적 전도 운동을 하는 제자가 안 될 수 있어요. Es que eso parece lógico y es correcto, pero no es lo más importante, porque están cerca de mí, parece que puedo hacerlo, pero realmente si les comparto solo mi experiencia y lo que yo he visto y mi opinión, no les será la respuesta. 저는 마약을 경험하지 않았어요. Yo no he experimentado la droga. 저는 마약에 중독된 적은 없어요. Es que no ha habido ni una vez en la que he caído adicto a la droga. 근데 제가 마약 중독자 사역을 20년째 지금 하고 있거든요. Pero llevo más de 20 años haciendo ministerio con drogadictos. 그 처음에 마약도 경험 안 한 제가 중독자를 살리고 돕는 사역을 한다니까 처음에 사람들이 전부 다 비웃더라고요. Es que por eso, cuando yo estaba comenzando y no tenía tampoco muchas evidencias, cuando decía es que quiero ayudar a los drogadictos, la gente se reía de mí. 아니 당신이 마약도 안 해본 사람이 어떻게 마약 중독자를 돕냐 이렇게 이야기하더라고요. ¿Por qué? Tú nunca has experimentado la droga, no eres ni siquiera exadicto. ¿Por qué y cómo vas a ayudarle si no lo has experimentado? 아니, 그러면 모든 걸 경험해야 그 사람을 도울 수 있습니까? Entonces yo le he dicho, ¿qué pasa? ¿Que hay que experimentar todo para poder ayudar a todas las personas? 그럼 여러분이 동성애를 도우려면 동성애를 해봐야 됩니까? Entonces, si queréis ayudar a personas con la homosexualidad, ¿tenéis que haber sido homosexuales? 모든 걸 경험해야지만이 그 사람을 도울 수 있다면 여러분요 안 돼요. Es que si imaginaros que tenéis que experimentar todas las cosas del mundo para poder ayudar a todo tipo de personas, es que no tiene sentido. 그래서 제가 내가 마약 중독은 안 됐지만은 그 사람이나 내나 근본이 같다는 걸 내가 확인했다. Es que yo les decía, yo nunca he probado las drogas ni he sido adicto, pero me he dado cuenta de que mi estado espiritual y el estado espiritual de un drogadicto era el mismo. 그래서 나는 저 사람 도울 수 있다. Por eso puedo ayudarles. 나를 살리신 하나님이 저 사람이 역사하면은 저 사람도 변화될 수 있어. Porque de la misma forma que Dios ha obrado en mí y me ha salvado, sé que Dios puede obrar en sus vidas y los puede salvar. 마약 중독자의 문제나 내 문제나 근본이 같기 때문에. El problema de la droga o mi problema, aunque parezca que es diferente, el fundamento es el mismo. 그런데 마약을 20년 하다가 단약한 사람 또 목사가 된 사람보다 하나님이 제게 더 확실한 증거를 많이 주셨습니다. Es que yo he visto que Dios me ha dado muchas más evidencias haciendo el ministerio de la drogadicción que haciendo mi ministerio pastoral. 그래서 또 마약에 빠졌다가 회복된 사람이 마약 중독자를 도울 수 있겠죠. Es que veo que una persona que era adicto, que ha recibido sanidad, es fácil que pueda ayudar a otros. 또 마약은 안 했지만은 복음 가지고 있는 사람은 중독자를 도울 수 있습니다. Y veo que una persona que tiene evangelio, aunque no ha probado la droga nunca, puede ir y ayudar. 근데 그 두 가지는 계속해서 지속하기는 좀 어려워요.
pero veo que en estos dos casos la continuidad será difícil. 정말로 시대의 문제 중독이라는 걸 가지고 성경적 전도 운동을 펼쳐나갈 수 있는 사람은 계속해서 역사가 일어나고 증거가 일어나는 그 사람은 평생 지속할 수 있습니다. Es que la persona que tiene las evidencias del movimiento evangelismo bíblico en su vida es la persona que puede continuar en este tipo de campos. 그 사람이 누군 줄 압니까? ¿Sabéis quiénes son estos? 하나님이 말씀으로 이 시대의 중독 문제에 미션이 주어진 자는 한 시대의 중독 문제를 가지고 전도 운동할 수 있습니다. Es que esas personas que ven que el problema de esta época de la drogadicción es un problema espiritual. Aquellos que pueden entender esto se ven las personas que pueden continuar. 제가 그 사람이 맞다면은 하나님은 이 시대의 중독 문제 때문에 중독이라는 문제를 가지고 가이사 앞에 서게 되는 일이 일어날 겁니다. Es que yo estoy seguro, porque soy este tipo de persona que tiene esta convicción y que tengo estas evidencias, llegará el día en el que tenga que comparecer delante de César. 그래서 저는 가이사 앞에 서야 하리라 했던 그 말씀의 성취의 여정 중에 지금 중남미 팀들을 지금 제가 만나고 있는 겁니다. Es que yo estoy seguro que en medio de mi itinerario para compadecer delante del César, Dios ha permitido este horario donde me estoy encontrando con muchos obreros que hacen la sanidad de la drogadicción aquí en México. 바울이 로마를 가기 전에, 바울이 로마 복음을 하기 전에 바울이 먼저 하나님 앞에 세워지는 치유받는 여정이 있었겠지요. Es que Pablo, antes de ir a Roma, antes de evangelizar Roma, ir delante del César, es que él tuvo un itinerario, pasó por un itinerario donde él recibió primeramente sanidad. 다른 말로 말하면 다메섹 사건. En otras palabras, el acontecimiento que ocurrió de camino a Damasco. 다메섹에서 그리스도를 제대로 체험하는 사건. El acontecimiento que le hizo experimentar a Cristo de camino a Damasco. 그게 바울에게는 양문으로 들어가는 겁니다. Ese fue el acontecimiento que hizo que Pablo entrara por la puerta de las ovejas. 그리고 바울은 다메섹에서 아나니아와 함께 3년간을 실제로 아라비아와 왔다 갔다 하면서 제자 훈련을 받습니다. 3년간. Entonces, durante 2 semanas estuvo ahí en Damasco con Ananías, y ese fue el tiempo donde él pudo cambiarse y subir a la corriente para ser discípulo. 그리고 길리기아 다수에서 실제로 10년간을 바울은 집중하고 있습니다. Y después él estuvo concentrado allá donde iba en oración. 다른 말로 말하면은 지나온 자기의 삶의 과거를 완전히 복음으로 재해석하고 재적용하는 그런 실질적인 옛문의 축복을 바울은 딱 누리고 있습니다. Continuamente Pablo tenía las evidencias y Dios le iba mostrando las cosas en el campo que le hizo ser testigos y que le hacían recibir sanidad. 그리고 바울은 이제 쉽게 말하면은 바나바의 만남을 통해서 안디옥 교회로 가게 됩니다. Por eso, después encontrándose con Bernabé, él pudo llegar a Antioquía. 그리고는 마게도냐로 아시아로 실제로 로마로 바울은 가게 됩니다. Y después Pablo pudo ir hacia Macedonia, después hacia Asia, también pudo llegar hasta Roma. 저는 이 시대의 문제, 마약이라는 중독이라는 문제를 가지고 하나님이 지금 가이사 앞에 서게 하기 위해서 한국과 미국과 중남미와 일본을 거쳐 지금 하나님의 시간표가 되면은 가이사 앞에 서게 되는, 내가 유엔 앞에 서게 되는 지금 여정을 지금 가고 있는 중에 지금 여러분을 만난 겁니다. Es que yo estoy convencido de que Dios ha guiado toda mi vida a través del problema de la drogadicción, y he confirmado que este problema de las drogas también está en Japón, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Corea, y en ese itinerario por el que Dios me está guiando para ser testigo, para llegar delante del César, que es las Naciones Unidas, Dios ha permitido hoy que me encuentre con ustedes. 그래서 이 시대의 중독 문제, 마약이라는 시대의 중독 문제를 가지고 제가 진짜 그리스도와 성경적 전도 운동을 여러분 이 시대에 펼칠 제가 하나님께로부터 받은 미션이 있습니다. Hay una misión que Dios me ha dado desde el principio a través de este ministerio de la drogadicción, y es que como el problema de las drogas es una época de esta época, es un problema de esta época, Dios quiere que pueda estar levantando ese sistema para que este ministerio se extienda por todo el mundo. 그래서 누구나 다 마약 중독자를 치유할 수 있습니다.
Hay muchas personas que pueden hacer la sanidad a la drogadicción, 복음 가진 자라면은 pero si es una persona que tiene evangelio. 또 내가 지난날 중독됐다가 회복됐기 때문에 또 중독 사회 할 수도 있습니다. Hay muchas personas que a lo mejor son ex drogadictos, entonces pueden pensar que pueden hacer el ministerio de la drogadicción, 근데 그래가지고는 제대로 지속 안 됩니다. pero no habrá una continuidad correcta. 하나님이 여러분에게 말씀으로 여러분에게 미션이 주어진 자는 하나님이 여러분을 통해서 하시는 걸 보게 될 겁니다. Entonces, si ustedes son las personas del Evangelio, verán la misión que Dios les da y la obra de Dios en sus campos. 그래서 저는 이스라엘 전도사나 또 실제로 중독됐다가 지금 목회를 하고 중독자를 치유하는 이런 분들을 볼 때 제 개인에게는 이분들을 무엇부터 어떻게 도와야 될 것인지 답이 제게는 있습니다. Es que yo veo el corazón del asistente pastor Isaí o de otros pastores o otros obreros que están haciendo este ministerio. Veo el corazón y la intención que tienen tan buena, pero como yo esto lo he hecho por muchos años, es que veo cuál es la respuesta y acorde a su horario lo que necesitan. 여러분들 어느 날 뉴스나 TV에 소식을 듣게 될 겁니다. Es que pienso que algún día lo vais a ver en las noticias, veréis las noticias sobre mí. 조 목사가 가이사 앞에 서야 하리라 그러더만 이 시대에 로마 이 시대에 어떻게 보면은 중독자 모든 사람이 듣고 보고 알 수 있을 유엔 앞에 서게 되는 하나님의 시간표를 이제 보게 될 겁니다. Yo estoy seguro que vendrá el horario donde ustedes podrán ver en las noticias que un pastor coreano llamado Cho ha ido a las Naciones Unidas porque es un modelo para la sanidad a las drogadicciones. 그 바울은 하나님이 가이사 앞에 서야 하기 위해서 복음 때문에 하나님 부르신 일꾼이었습니다. Es que Pablo fue una persona que Dios llamó para que él pudiera llegar delante de César con el Evangelio. 만약에 제가 하나님이 이 시대의 문제 중독이라는 마약이라는 문제를 가지고 세계 복음할 사람으로 하나님 부른 사람이 맞다면은 그날이 오겠죠. Si de verdad, entonces, al igual que a Pablo, Dios me ha llamado para que a través del problema de las drogas yo pueda hacer la evangelización del mundo y llegar hasta el César, ese día vendrá. 그렇다면 제가 지금 이 중남미에 와 있는 이게 그냥 아니고 그 길을 가기 위한 하나의 시간표고 여정이라는 걸 알고 있겠죠. Entonces yo sé bien que el que hoy esté aquí en México es parte de ese camino que tengo que caminar para que yo pueda llegar a ese día delante del César. 그러니까 CVDIP에 언약이 있는 사람과 언약이 없는 사람은 모든 걸 보는 게 다 다른 겁니다. Es que acorde al CVDIP, aquel que tiene el pacto y aquel que no tiene el pacto, hay una gran diferencia. 그래서 저는 진짜 이 중남미에서 앞으로 세계 복음화할 중요한 제자를 하나님은 이번에 찾고 세우는 그런 귀중한 시간표가 될 거다 그렇게 믿고 있습니다. Por eso yo realmente creo que este es un encuentro que Dios ha preparado para el cumplimiento de esta palabra y que de aquí saldrán también obreros que son modelo. 그래서 마게도냐 아시아에서 찾은 제자들 데리고 바울은 로마를 들어가는 겁니다. Es que los obreros que Pablo encontró en Macedonia, junto con ellos, él entró a Roma, entraron a Roma para evangelizar Roma. 제가 지금 하나님이 예비된 사람, 이 시대에 진짜 세계 복음화도록 예비된 제자에게는 제가 하는 이 말이 지금 알아들으실 겁니다. Es que si sois discípulos para hacer la evangelización del mundo, estoy seguro que estáis entendiendo muy bien mis palabras. 딱 기억하세요. Entonces recordarlo. 하나님이 말씀으로 미션이 주어진 자에게는 하나님은 그 미션을 이루십니다. Es que aquel que Dios da una misión, Dios obra para que esa misión sea cumplida a través de esa persona. 저는 마약을 해가지고 마약 사역한 게 아니라니까요. Es que, lo digo otra vez, yo no soy una persona que me he drogado, por eso hago ministerio de la drogadicción. 마약을 경험해서 마약 사역하는 사람은 그 한계를 넘어서기 힘들어요. Es que una persona que es ex drogadicto, el superar ese límite para hacer este ministerio, pienso que es difícil. 근데 진짜 그리스도의 복음으로 치유되진 사람은 모든 사람을 다 살릴 수 있어요. Pero sea es drogadicto o no, si usted es una persona que ha recibido la sanidad del Evangelio, podrá salvar y ayudar a cualquier tipo de persona.
진짜 불 밝히면 되는데 불을 안 켜고 있는 거 보니까 que Tome, dale. ha resplandecido la luz. 불 밝으니까 좋네요. Es mejor con la luz encendida. 이 빛이 비치면 어둠이 떠나는데 말이에요. Cuando resplandece la luz, la oscuridad se va. 오늘 여러분이 깨달으면 돼요. Tenéis que entenderlo bien. 제가 하는 말을 진짜 여러분 알아들으셔야 돼요. Tenéis que entender bien mis palabras. 그래서 제가 이런 이야기를 지금 다 하면은 솔직함으로 날 세야 돼요. Es que si yo quiero contaros todo lo que estoy pensando, es que tendríamos que tirarnos aquí todo el día. 그래서 저는 하나님이 제게 이 복음의 말씀으로 제게요 시대를 향한 미션을 줬다니까요. De verdad, es que Dios me ha dado de una forma muy concreta la misión para salvar esta época a través de la sanidad a las drogas. 그러니까 성취될 수밖에 없는 하나님과 제가 맺은 카버넌트 언약이 있다는 거예요. De verdad que hay un pacto que Dios, el Señor, me ha dado que va a cumplir en mí. 자, 하나님 살아 계시잖아요. Dios está vivo, ¿verdad? 여러분 하나님 만났지요. Y nos hemos encontrado con Él. 그 그리스도로 하나님 만났습니다. Es que a través de Cristo nos hemos encontrado con Dios. 그러면 그 하나님과 내가 맺은 언약이 있어야죠. Entonces hay un pacto que me tiene que atar a mi Dios. 계약 아닙니까? 계약. Es como un contrato, ¿verdad? 하나님이 저와 여러분을 그리스도라는 이 생명으로 언약을 체결했잖아. Tiene que haber un contrato entre ti y Dios, al igual que Dios hizo ese contrato que es Cristo para daros vida. 그 언약이 여러분에게 있냐 이 말이에요. Es que tenéis ese contrato con Dios. 그리스도로 말미암아 하나님이 저와 여러분을 자녀로 부르셨는데 거기에 대한 여러분의 언약이 있습니까? Tenéis que tener el pacto, al igual que Dios prometió que a través de Cristo os podíais hacer hijos de Dios. 나는 하나님 자녀 그거 말고 Ah, es que yo soy hijo de Dios, no estoy hablando de esto. 그거는 저 뒤에 있는 어린 렘넌트들이 예수님 영접하고 난 뒤에 예수님 내 안에 나는 하나님 자녀 그건 저 뒤에 있는 애들이 하는 거라니까요. Es que los niños que están ahí atrás, ese es su nivel, eso es lo que hacen. Ah, he recibido a Jesucristo, Jesucristo está en mi corazón, soy hijo de Dios. Ese es su pacto porque son niños. 진짜 여러분이 복음 전할 전도자가 맞고 하나님이 여러분을 쓰시살이 맞다면은 하나님이 그리스도로 말미암아 여러분에게 주신 미션, 다른 말로 하면 여러분이 하나님으로 말미암아 받은 미션 안에서 놓아지는 언약이 딱 있다. De verdad, ustedes, si son las personas que Dios ha llamado para hacer su obra a través de vosotros, tenéis que recibir ese pacto delante de Dios ya una vez que tenéis la salvación. El pacto que Dios me ha dado para hacer el evangelismo. 그 언약이 나오는 걸 보고 양문 그래요. El que yo encuentre ese pacto, esa misión que Dios me da por la cual me va a usar, decimos que es el entrar una vez que ya has entrado por las puertas de las ovejas. 그리스도를 여러분이 그렇게 알아야 돼요. Tenéis que entender a Cristo de esta forma. 그냥 예수님이 그리스도다 그래 아는 거는 마귀도 안다는 거예요. Jesús es el Cristo. Es que esto también Satanás lo sabe. 이 사람 그리스도도 알고 예수님도 영접했는데 실제로 이 사람은 뭐냐? 창세기 3장, 6장, 11장이라. Es que hay una persona que ha oído de Jesucristo, lo ha recibido, pero realmente es una persona que todavía está atrapada en Génesis 3, 6 y 11. 목사가 됐는데도 실제로 그 사람은 뭐냐? 나 중심, 육신 중심, 자기 성공, 자기 자리 중심이라. Es que aun llegando a ser pastor, se convierte en pastor, pero todavía está centrado en el ego, en el yo, en lo material y vive solo buscando estas cosas. 그러니까 흑암이 안 무너져. Por eso la oscuridad no se quebranta. 실제로 흑암 근시가 안 무너져. De verdad, la oscuridad no se quebranta. 예수는 그리스도라고 고백하고 말하지만은 실제 그 사람은 창세기 3장, 6장, 11장이라. Aunque confiesan que Jesús es el Cristo, pero y lo predican de esa forma, aún así su vida está llena de Génesis 3, 6 y 그러니까 11. 마귀가 그런 목사를 사용하기가 좋은 거예요. Por eso es que a Satanás le gusta mucho este tipo de pastores. 마귀에게 쓰임 받는 주의 종들이 많아. Hay muchos pastores que incluso Satanás los engaña y los utiliza. 사실 주의 종이 아니고 마귀의 종들이 많아요. No se vuelven siervos de Dios, sino se vuelven siervos de Satanás. 진짜 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그러면은 여러분에게 뭐가 나오냐? 언약이 나와요. Pero si ustedes son los pastores y los obreros que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué ocurrirá? A ustedes les vendrá el pacto de Dios. 그 언약이 있는 사람은 나가 아니에요. La persona que tiene ese pacto de Dios ya no es el yo, 하나님께서 es para Dios, 그리스도께서 es Dios, Cristo. 내
내 삶의 모든 부분의 주인이 그리스도 이랬나 No es yo, sino que Cristo es el dueño de toda mi vida y pensamiento. 그 다음에 육신 나의 것 아니에요. Lo físico tampoco es lo mío. 하나님의 계획이 뭐냐? ¿Cuál es el plan de Dios? 기도 속에서 여러분의 생각과 마음이 그리스도 안으로 들어가게 돼요. Entonces, dentro de este pensamiento de mirando el plan de Dios, continuamente entraréis dentro de Cristo. 그럼 여러분 자리, 여러분의 성공, 여러분의 목표가 아니에요. Entonces, no es vuestro objetivo, no es vuestra meta o vuestro plan, 하나님의 목표, es el objetivo de Dios. 하나님의 것을 위해서요. Tenemos que estar bajo ese objetivo de Dios. 하나님이 원하시는 성공을 위해서 여러분 가게 돼요. Tenéis que estar dentro de lo que Dios considera que es éxito. 다른 말은 전도 때문에 En otras palabras, es el evangelismo. 전도를 위한 모든 것으로 여러분 성공을 Mi vida tiene Ay, que estar dentro del evangelismo, del compartir este secreto. Ese es el éxito verdadero. 요래 되는 사람을 보고 언약을 가졌다. Aquel tipo de persona que le funciona esto de esta forma, decimos, es la persona del pacto. 하나님이 그리스도로 말미암아 여러분과 언약을 맺은 자는 138이 되게 돼 있어요. A la persona que a través del secreto de Cristo, Dios le ha dado el pacto, le funcionará Hechos 1, 1, 3 y 8. 여기에 안 된 사람은 주는 그리스도시여 고백하고 소리 지르고 하면서도 뭐냐 그 사람은 실제로 뭐냐 3장 6장 11장이라. Es que si no tienen este pacto, por mucho que digan Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa persona aún así está dentro de Génesis 3, 6 y 11. 그러니까 여러분에게 하나님이 원하시는 진짜 제자는 안 붙어. Por eso Dios no os envía discípulos que Él ha preparado. 하나님이 여러분에게 진짜 천하보다 귀한 전도자에게 제자를 붙일 수가 없어. ¿Por qué? Porque Dios no os puede enviar discípulos a ustedes. 그 진짜 가까이에 제자가 와 있는데도 안 보여. Es que aunque los discípulos están alrededor y están cerca, tampoco los veréis. 그 사울 눈에는 다윗이 원수예요. Es que en los ojos de Saúl, David es el enemigo. 자기 자리를 넘보는 잡아 죽여야 되는 원수예요. Es el enemigo al que tiene que matar porque quiere tomar su posición. 이 사울의 영적 상태가 나의 성공 이걸로 꽉 차 있으니까 모든 게 뭐냐 바르게 못 보는 거예요. Es que en el corazón de Saúl y el estado espiritual que Saúl tenía era que estaba solo centrado en el yo, lo mío y mi propio éxito. Por eso, aunque tenía una persona preparada por Dios como David, había que matarle. 아, 다윗 요거 때문에 잘못하면 내 왕자리가 위험하다. Es que si David se empieza a levantar, es que mi reinado peligrará. 요거 죽여야 되겠다. Hay que matarle. 이래가지고 그 왕자리를 가지고 다윗 죽이는데 평생을 살았던 인물이 다시 말하면 완전 귀신 들린 인간이 사울이에요. Y vivió gran parte de su vida atrapado, endemoniado, persiguiendo a David para matarle. 그런 목사도 꽉 찼어요. Hay muchos pastores así también. 그런 장로도 많아요. Hay muchos ancianos así en la iglesia. 그런 상태로 교회 다니고 교회 일하는 사람 많아요. Con ese estado espiritual vienen a la iglesia y dicen que van a devocionar. 근데 다윗은 저 사울이 나를 왜 저렇게 핍박하고 죽이려고 하는지 이유를 알고 있어요. Pero David entendió por qué Saúl venía a perseguirle y por qué le quería matar. 그러니까 불쌍한 거예요. Por eso es que le daba pena. 그러니까 다윗이 싸우면은 그 사울을 못 죽이겠어요. Es que pensáis que si peleaba David con Saúl, David no podría ganar. 죽일 기회가 몇 번 있었는데 다윗은 손을 안 댔어요. David tuvo la oportunidad en varias ocasiones de poder haber matado a Saúl, pero no lo hizo. 그래서 결국은 사울은 귀신 들려가지고 귀신에 시달리다가 결국 뭐냐 전쟁터에서 죽어요. Pero la conclusión es que Saúl, completamente afligido, endemoniado, en medio de la guerra, él acaba muerto. 다윗이 손을 안 대도 하나님 직접 처리해보죠. Es que aunque David no se vengó y David no provocó nada, Dios se encargó. 이게 안 되는 사람은 교회 안에서나 사역 속에서도 계속 자리, 사람 때문에 경쟁, 시기, 질투 이런 걸로 시간 다 보내요. Es que hay mucha gente que pierde todo su tiempo, su pensamiento en por qué la gente pelea, la persecución que le puede dar o las dificultades, envidias o cualquier comentario que le pueda hacer sentir mal. 여러분은 그런데 시간 낭비하지 마시기 바랍니다. De verdad, no perdáis el tiempo con este tipo de cosas con los creyentes. 그래서 진짜 하나님의 언약 안에 있는 사람은 사울이 죽이려고 할 때 다윗은 어디로 갑니까? 도망다니는 것처럼 보이지만은
하나님은 그때 중요한 제자들을 다윗에게 다 붙였어요. Es que Saúl se levantó para matar a David, pero David era la persona que vivía por el pacto y aunque parece que estaba realmente huyendo, incluso de camino la huida, Dios le mandaba discípulos a David. 그리스도를 통해서 하나님과 언약이 체결된 요셉은 노예로 팔려가는데 인생 끝나는 줄 알았는데 성공의 길을 가고 있었어요. José fue una persona que tenía el pacto de Dios y parecía que su vida había acabado cuando sus hermanos le atraparon y le vendieron como esclavos. Pero en medio de todo eso, Dios todo lo utilizó para el cumplimiento de su pacto. 요셉의 형들은 하나님 믿는 사람들이지만은 전부 다 뭐냐? 창세기 3장, 6장, 11장이에요. Los hermanos de José eran personas que creían en Dios, pero estaban llenos de Génesis 3, 6 y 11. 하나님과 언약이 체결된 사람은 138로 가요. Pero la persona que estaba dentro del pacto como José va dentro del pacto de Hechos 1, 3 y 8. 그래서 저는 딱 보면 알아요. Entonces, yo si lo veo me doy cuenta. 이 사람이 그리스도는 아는데 진짜 하나님이 이 그리스도로 말미암아 맺은 언약이 있는 사람이냐 없는 사람이냐는 조금만 보면 알아요. Esta persona conoce de Cristo porque lo ha ido, pero ¿es la persona que tiene el pacto o no? Yo solo hablando un poco me doy cuenta. 그 언약 없이 목사 될 수도 있어요. Incluso sin el pacto, sin recibir el pacto de Dios, puedes llegar a ser pastor. 그 언약 없이 신학교 가가지고 목사 될 수 있어요. Es que sin haber recibido el pacto de Dios, puedes incluso empezar a estudiar teología, ir al seminario y hacerte pastor. 그 언약도 없이 뭔가 은혜 받고 충격받아가지고 교회에서 네 목사해라 이래가지고 막 목사할 수도 있어요. Es que incluso sin haber recibido el pacto de Dios, puedes recibir una gracia especial y en la iglesia los hermanos te dicen, anímate, venga, tú sé nuestro pastor y pueden hacerte pastor. 근데 진짜 하나님의 언약이 임하고 그 언약을 이루도록 신학을 통해서 하나님이 준비한 이런 목사도 있을 수 있겠죠. Pero también hay pastores que reciben el pacto directamente de Dios, que Dios ha preparado, esos discípulos escondidos que Dios ha preparado. 근데 여러분이 신학을 안 해도 돼요. Es que en ese caso, aunque no estén muy bien preparados con la teología, está bien. 진짜 그리스도를 통해서 하나님과의 언약이 체결돼 버리면은 하나님은 그리스도 안에서 여러분을 완벽한 전도자로 하나님은 목회자로 하나님 여를 세울 수 있는 분이에요. Es que Dios es nuestro Dios es un Dios que aunque no han estudiado teología, si realmente han experimentado a Cristo y a través del pacto de Cristo han recibido su pacto, Dios les va a usar grandemente para que este evangelio sea convertido y os convertirá en el pastor, en el obrero que Él realmente desea. 그러니까 중남미에 지금까지 여러분들이 이 그리스도로 말미암아 하나님 주시는 언약이 체결 안 된 사람이 목사가 많이 있을 수 있거든요. Por eso yo me di cuenta en toda Latinoamérica, en México, es que hay muchos pastores que no tienen nada que ver con el pacto que Dios da. 그러면 이상한 체험해가지고 목사 될 수도 있잖아요. Han experimentado algo místico muy extraño y de repente se vuelven pastores. 또 신학교 공부해가지고 목사 될 수도 있잖아요. Se han preparado mucho y han estudiado mucho y se vuelven pastores. 그러니까 멕시코와 이 또르가 이 지역에 영적 상태가 혼란할 수밖에 없어. Por eso no tiene más remedio que haber mucha gente atrapada en su problema espiritual en toda México y en toda Toluca. 이 그리스도의 복음의 언약으로 하나님과 체결된 진짜 그리스도의 언약을 이룰 수밖에 없도록 하나님께 준비된 사람이 없으면요. De verdad, hay personas que Dios ha escondido y preparado para que se levanten con este pacto. 다 자기 막 경험하고 체험한 대로 다 막 할 거니까. Es que la gente, todos se levantan diciendo, yo he experimentado esto, cosas místicas. 제가 지금 이야기를 하기 시작하면 끝이 없어요, 여러분. Es que si yo continuamente hablo de esta forma, no podría parar de hablar. 그래서 진짜 한 사람의 근본 영적 상태부터 뒤집을 수 있어야 돼요. Por eso lo que quiero decir, ustedes tienen que ser las personas capaces de poder cambiar a una persona por completo. 그래서 정말로 목사님이든 중직자든 중독자든 그리스도로 말미암아 하나님과 언약이 체결되도록 그 한 사람을 도와야 돼요. Tenéis que ser capaz de ayudar a cualquier tipo de persona que se encuentre, sea un remanente, sea un pastor o un obrero de la iglesia, para que sea la persona que sea edificada dentro de Cristo y a través de Cristo recibir el pacto que Dios le da. 만약에 여러분이 그렇게 되도록 여러분이 도우려면은 여러분이 먼저 그렇게 돼야 되겠죠. Para que eso ocurra a través de ustedes, primero ustedes han de experimentar ese proceso. 그 의미가 양의 문, 양문입니다. Ese es el significado de la puerta de las ovejas. 진짜 나는 양의 문이다. De verdad, yo soy la puerta de las ovejas.
예수님이 나는 양의 문이야. Jesús dijo eso, yo soy la puerta de las ovejas. 여러분이 그리스도로 말미암아 그리스도 안에서 모든 게 다 나와야 돼. De verdad, a través de Cristo, en Cristo, todas las cosas han de salir. 그래서 다시 한번 이야기하겠습니다. 예수가 그리스도라는 마귀도 알아요. Otra vez lo vuelvo a decir, que Jesús es el Cristo, Satanás lo sabe. 마귀가 가장 잘 알아요. Satanás lo sabe como el que más. 근데 진짜 예수가 그리스도라는 걸로 여러분과 하나님이 쉽게 말하면 언약이 미션이 주어진 자 요래 되도록 한 사람을 바르게 도와야 돼요. Pero de verdad tenéis que levantaros como las personas que conocen que Jesús es el Cristo y que han recibido el pacto directamente de Dios a través de Cristo. 그래서 하나님이 바울을 불렀잖아요. Por eso Dios llamó a Pablo. 다메섹에서 바울을 찾아오셨잖아요. Es que fue a buscarle a él cuando él iba de camino a Damasco. 사울아 사울아 어찌하여 네가 나를 박해하느냐. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? 주여 니시오니까 ¿Quién eres, Señor? 나는 네가 박해하는 예수니라. Yo soy Jesús a quien tú persigues. 그 말 한마디에 사울 인생이 뒤집어졌어요. Es que con unas palabras tan simples como estas, Pablo completamente se corrompió y cambió por completo. 아, 이 나사렛 목수의 아들 이 예수가 그리스도였구나. Ah, ese Jesús de Nazaret, ese Cristo. 이 예수를 그리스도로 바르게 깨닫는 순간에 하나님이 그리스도로 말미암아 바울에게 언약을 다 주신 겁니다. En ese momento que Pablo pudo entender que ese Jesús es el Cristo, Dios le dio el pacto a través de ese encuentro con Cristo. 이 사람은 이방인과 임금들과 모든 이스라엘 백성들에게 내 이름을 전하기 위한 나의 택한 그릇이다. Este es mi instrumento escogido para llevar mi nombre delante del pueblo de los reyes, del pueblo de Israel y de los gentiles. 하나님이 자기를 통해서 뭐 하기를 원하는지를 바울이 깨달았다. Es que Pablo entendió lo que Dios quería que él hiciera. 여러분에게 가장 급하고 중요한 게 여기에 돼야 되는 겁니다. Es que ustedes han de llegar a este punto. 이 답이 나오도록 한 사람의 영적 상태를 세워야 돼요. Tenéis que tener ese estado espiritual y ayudar a otros para que puedan llegar a este estado espiritual. 이거 안 됐는데 열심 어떤 경험 어떤 체험을 통해 가지고 목사하거나 그 사람이 앞에서 뭐 일하면은요 일 시큰 하다가 마귀에게 완전 공격당해요. Es que si esto no me funciona a mí y me vuelvo pastor, si esto no me funciona a mí y me vuelvo un obrero o empiezo a devocionar en un departamento importante de la iglesia, cuando pasa un tiempo, de verdad, Satanás ahí agarra vuestros corazones y os arrastra. 저는 지금 확신해요. Yo estoy seguro de ello. 하나님이 지금 이 멕시코 특히 또르가 가운데 여기에 하나님은 최고의 관심을 가지고 계신다고 나는 확신해요. Yo estoy seguro que hay un gran plan de Dios aquí en México y también en Toluca a través de ustedes. 그래서 하나님이 제게 영적인 힘을 하나님이 내게 주실 수밖에 없다고 나는 확신해요. Por eso yo me di cuenta que Dios me da una fuerza espiritual especial en este momento para ustedes. 그래서 하나님이 내게 보좌의 능력으로 역사하는 것을 저는 날마다 경험하고 체험하고 있어요. Yo todos los días vivo experimentando cómo Dios derrama de su poder del trono sobre mi vida. 진짜 하나님의 보좌의 능력이 내 안에. De verdad, el poder del trono viene sobre mí. 그 제가 할 수 있는 능력과 체력은 한계가 있잖아요. Es que yo tengo mis limitaciones físicas y de recursos. 시차도 오고 De verdad que es así. 피곤도 하고. Que yo también me canso. 근데 제가 이제 하나님께 기도하는 거죠. Por eso oro a Dios. 하나님 오늘 이 자리가 어떤 자리입니까? Es que, ¿por qué estoy aquí, Dios? 이 멕시코 전역을 두고 하나님 보실 때 가장 귀중하고 소중한 자리 아닙니까? Es que no es un lugar, este es un lugar importante que tú me has guiado hasta aquí y has permitido que hoy esté aquí. 사단은 여기에 하나님이 가장 원하고 하나님이 가장 필요로 하는 그 증거되지 못하도록 방해하겠죠. Es el lugar más importante porque tú nos has permitido reunirnos aquí. También Satanás, conociendo esto, se opondrá como el que más.
하나님이 내게 오늘 보좌의 능력으로 역사하셔서 하나님의 뜻과 계획이 이루어지는 최고의 축복의 시간이 되게 하옵소서. Por eso en este momento dame la fuerza espiritual, el poder espiritual que viene del trono, para que tu voluntad se cumpla y no haya ningún impedimento en este lugar. 그 지금 이 시간에 눈에 안 보이게 하나님의 보좌의 능력이 지금 이 자리에 역사하고 있잖아요. Por eso, de verdad, aunque no lo vemos a los ojos, no está a la vista, pero el poder del trono está obrando en este lugar. 시공간 초월의 역사가. Y el Espíritu Santo obra sobrepasando el tiempo y el espacio. 빛이 비치지는 시간. Y también está resplandeciendo la luz. 실제로 De verdad que es así. 393 외운다고 되는 게 아니고 La respuesta del 393 no viene porque sí. 그게 실제로 여러분에게 믿어지고 누리십니다. Yo lo experimento de forma real todos los días. 그러면은요, 여러분을 이제 뭐냐, 하나님이 여러분을 이렇게 쉽게 말해 인도하기 시작합니다. Entonces Dios empezará a usarles continuamente. 쉬는 시간 없이 바로 풀로 갑니다. No voy a descansar, sino que continúo. 그래서 지금 제가 하는 거 앞에 서론적으로 했는 말만 여러분 잘 알아들어도 여러분에게 기적 같은 역사가 계속 일어납니다. De verdad, si habéis entendido mis palabras que he hablado en toda esta introducción tan larga, solo habiendo entendido esto bien, ya se levantarán milagros en sus vidas. 그러니까 제게 하나님이 쉽게 말하면 제자를 붙이는 거죠. Por eso es que Dios, veo que a mí me ha enviado discípulos. 뭐 여러분이 쉽게 말하면 뭐 어제 신혜영 목사, 그다음 박태감 목사, 그다음 뭐 최현성 목사, 여러분들 간증도 이렇게 들으셨죠. Es que habéis visto los testimonios de estos tres pastores ayer y hoy. 예수님이 나를 따라와, 내가 너희로 사람을 얻어 되게 하리라. Es que Jesús dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. 그래서 제가 저 친구들과 함께 그 말씀 속으로 인도받았죠. Entonces yo, aferrándome a esta palabra, junto con estos discípulos, hemos entrado dentro de este pacto. 그 여러분들, 조 목사 진짜 옆에 제자들이 많구나 이렇게 보이시죠? Entonces ustedes pueden ver alrededor y cerca del pastor Cho hay muchos discípulos, ¿verdad? 야, 따라온 제자보다 안 따라온 제자가 더 많아요. Es que hay muchos discípulos que han venido conmigo, pero hay muchos más que hoy no me han seguido en este viaje. 진짜라는 거예요. De verdad. 눈에 안 보이게 현장에 실제로 전도운동이 계속 이런 제자가 쫙 깔렸어요. Tengo muchos discípulos que están haciendo movimiento de evangelismo bíblico por muchos campos, de verdad. 중독자, 새신자를 이 중독자를 실제로 여러분이 치유하는 치유의 여정, 새신자를 진짜 중직자, 전도자로 세우는 마스터 플랜. Voy a hablar de el plan maestro para el adicto o un nuevo creyente, el adicto, el itinerario que tiene que caminar el adicto para recibir la sanidad o el itinerario que tiene que caminar el nuevo creyente para llegar a ser obrero de la iglesia. 그래서 여러분 그냥 그리스도가 아닙니다. De verdad, no es simplemente Cristo, 진짜 오직 그리스도. es solo Cristo. 그래서 제가 성경에서 보고 예수님께서 하셨던 거 그거를 제가 그대로 여러분에게 전체적인 것만 간단히 한번 이야기해 볼게요. Que todo lo que yo he visto voy a intentar hablarlo correctamente con ustedes. Organizado. 첫 번째로 예수 그리스도께서 하신 공생애와 제자 훈련입니다. Primero quiero hablar de la vida pública de Jesucristo, su estilo de vida, su vida y el entrenamiento que hizo a los discípulos. 예수님께서 그리스도로 이 땅에 오셨잖아요. Es que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra como Jesucristo. 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨잖아요. Vino con cuerpo de hombre. 그 그리스도께서 오셔서 실제로 가장 먼저 뭐 하셨습니까? Vino con cuerpo de hombre y siendo hombre, ¿qué es lo que hizo? 그리스도께서 오셔서 실제로 마태복음 4장 1절에서 11절에 실제로 본인이 그리스도라는 증거로 흑암 세력을 꺾으시는 일들이 있었죠.
Y continuamente él mostró con evidencias de que él era el Cristo. Continuamente alrededor suyo se levantaba esa obra. 성령으로 이끌려 가지고 광야에서 쉽게 말하면은 시험을 받으셨잖아요. Fue arrastrado hasta el desierto y ahí en el desierto fue tentado varias veces. 마귀가 예수님을 시험했잖아요. Satanás tentó a Jesucristo. 육신적인 거 가지고, Lo tentó con lo físico. 먹는 거 가지고. Lo tentó con el comer. 그리고 예수 그리스도를 어떻게 보면은 명예심, 정신적인 부분을 가지고 공격했잖아요. Y también le atacó y le tentó con poder o fama. 그리고는 경배 대상을 바꾸도록 마귀가 유혹했잖아요. Y continuamente le tentó para que no Dios sino otra cosa recibiera la gloria. 근데 그리스도께서는 말씀으로 마귀를 물리치셨잖아요. Pero Dios continuamente, Jesús tuvo la victoria con la palabra. 그러니까 마귀는 떠나고 천사가 수종들더라 그랬죠. Por eso ahí aparece que Satanás huyó y aparecieron los ángeles. 창세기 3장에 아담과 하와를 유혹했던 마귀가 그리스도께도 나타났죠. También ahí Satanás que obró en Génesis 3 delante de Adán y Eva apareció delante de Jesús. 아담과 하와는 무너졌지만은 그리스도는 마귀를 이기셨죠. Es que Adán y Eva no pudieron vencer a la tentación de Satanás, pero Jesús venció. 그리고 실제로 이 그리스도께서 오셔서 세례 요한에게 세례를 받으시면서 하나님의 의를 이루는 것이 마땅하다 그랬죠. Entonces él, recibiendo también el bautismo de Juan, realmente se volvió justo. 그래서 세례 요한이 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 그랬죠. Entonces a través de su vida el Padre recibió toda la gloria. 그래서 그리스도 되시는 예수님은 양의 문으로 실제로 뭐냐 그리스도로 오셨잖아요. De verdad que ese Jesús vino como el Cristo a esta tierra. 자, 이분이 오셔서 이제 뭐 하셨습니까? Vino y ¿qué es lo que hizo? 제자를 불렀어요. Llamó a los discípulos. 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되리라. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. 첫 번째 요게 양문이라면은요 이 그리스도께서 이제 뭐냐 제자를 부르신 걸 보고 어문이라고 해요. Si Cristo en sí es la puerta de las ovejas, el discípulo, el entrenamiento de los discípulos es la puerta del pescado. 그래서 그리스도 자신이 양문으로 오셨고 양의 문으로 오셔서 실제로 뭐냐 어문 그 말은 뭐죠? 제자를 부르시고 제자를 키우시는 어문을 시작하신 거예요. Es que Cristo, después de probar que Jesús era el Cristo, Él empezó a hacer el ministerio con los discípulos para entrenarlos. Esa es la puerta del pescado. 그리고는 그 제자들과 함께 하면서 제자를 치유하기 시작했어요. Entonces, estando juntos con ellos, empezó a entrenarlos para que ellos puedan recibir sanidad. 마가복음 3장 13절 15절을 보니까 원하는 자를 부르시니 주께 나오는지라 그랬죠. Podemos ver en Marcos 3 que Jesús llamó a los que Él deseaba. 내가 너희를 부르면서 너희와 함께 있게 하며 Y los llamó para que estuvieran juntos conmigo, con Él, 또 전도도 하며 para que hagan el evangelismo, 귀신을 내어쫓는 근세도 있게 하라 하십니다. para que echaran fuera a los demonios, para que reprendieran a los 실제로 demonios. 예수님이 제자를 부르셔서 이 제자들과 함께 하시면서 제자들을 실제로 이제 뭐냐 치유하기 시작했어요. Jesucristo de forma real llamó, escogió a cada uno de los discípulos para que estuvieran junto con Él y los entrenó para que se pudieran levantar como discípulos. 이 각인되고 뿌린내리고 체질되진 걸 바꾸기 시작했어요. Cambió aquello que estaba grabado en ellos, su naturaleza y su raíz. 그래서 베드로를 예수님이 실제로 뭐냐 변화산으로 데려갔죠. Por eso también se llevó a los discípulos al monte de la transfiguración. 그때까지 베드로는 그리스도라고 고백은 했지만은 실제로 뭡니까? 창세기 3장 6장 11장이라. Es que Pedro justo antes había confesado que Jesús es el Cristo, pero realmente todavía dentro de él estaba Génesis 3, 6 y 11. 하나님 은혜로 예수님을 그리스도로 고백은 했는데 실제로 베드로의 상태는요. 창세기 3장 6장 11장이라. Él había, por gracia de Dios, había confesado Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero todavía dentro de él estaba Génesis 3, 6 y 11. 그래서 예수님이 베드로를 변화산에 데리고 왔어요. Por eso Jesús
tomó a Pedro y lo llevó al monte de la transfiguración. 모세와 엘리야와 그리스도가 같이 나타났어요. Y ahí podemos ver que aparece Moisés, Elías y Jesús. 그러니까 베드로가 초막 세 개를 지읍시다. Entonces Pedro dice, construyamos tiendas para ellos. 하나는 모세를 위해서, Una para Moisés, 하나는 엘리야를 위해서, otra para Elías 하나는 그리스도를 위해서. y otra para Cristo. 베드로에게는 아직도 엘리야나 모세나 그리스도가 같은 선상이라. Todavía para Pedro, alguien como Moisés, alguien como Elías, alguien como Jesús era lo mismo. 그러니까 그걸 바꾸어야 돼. Hay que cambiar eso. 그래서 바꾸기 위해서 예수님은 변화산으로 데려왔죠. Entonces, para que cambiara eso, llevó a Pedro al monte de la transfiguración. 그리고 실제로 뭐냐? 마태복음 5장부터 7장까지 뭐냐? 바꿀 것, 버려야 될 것, 고칠 것 계속 보여주셨어요. Por eso, desde Mateo 5 hasta el capítulo del capítulo 5 hasta el 17, continuamente ahí aparece lo que tenían que cambiar, lo que tenían que desechar. 다시 말하면은 각인돼 있는 것 그리고 이미 그리스도 오기 전에 각인되고 뿌리 내리고 체질되진 것을 예수님은 바꾸어야 된다는 걸 알고 계세요. Es que Jesús sabía que los discípulos necesitaban una sanidad y cambiar muchas cosas que están grabadas en ellos. 그게 이제 뭐냐? 옛문이에요. Eso es la siguiente puerta, que es la puerta vieja. 그리스도 오기 전에 먼저 들어와 있는 것. Todo aquello que estaba en mí antes de que entrara Cristo. 그리스도를 바르게 알기 전에 실제로 내게 먼저 각인돼 있고 뿌리 내리고 체질되어 있는 것. Todo lo que estaba grabado en mí, toda raíz incorrecta que estaba en mí antes de yo conocer a Cristo correctamente. 자, 멕시코라는 나라에 그리스도의 복음이 들어오기 전에 이 나라에 먼저 들어와 있는 것. Antes que Cristo entrara aquí en esta nación, ya había otras cosas. 여러분의 토착 신앙이 있겠죠. Es que habría un estilo de fe tradicional, 토테니즘, 샤머니즘. el chamanismo que podía haber aquí antes, 여러분 조상 국가에 흐르는 무슨 종교 있겠죠. acorde a las civilizaciones que hubo años atrás en esta tierra. 이런 배경 속에 그리스도의 복음을 여러분 하나 더 덮어서 가지고 되는 게 아니에요. Es que no podemos poner el evangelio cubriendo toda esta cultura que había detrás. 옛날 어떤 신비주의 사상 어떤 다른 뭔가를 여러분이 예수 믿는 거를 그걸로 또 하나로 더 덮어서 가지고는 안 돼요. Es que no podéis recibir esta fe en Jesucristo como una religión más, como algo más, además del chamanismo o brujería o cualquier cosa que podía haber aquí antes. 그래서 예수님은 십자가 지신 겁니다. Por eso Jesucristo murió en la cruz. 십자가를 통과하지 않고는 절대로 뭐냐? 영적 문제가 치유 안 되니까. Si no es a través de la cruz, el problema espiritual no podrá ser sanado. 이 베드로의 각인되고 뿌리내리고 체질된 것을 뒤바꾸려고 그리스도께서 뭐냐? 십자가 지신 거예요. Es que para cambiar realmente lo que estaba grabado y enraizado en la vida de Pedro, Jesús murió en la cruz. 베드로가 갈보리산 체험을 하기 시작한 거예요. Pedro experimentó lo que ocurrió en el monte del Calvario. 본인이 진짜 죽어야 되고 죽지 않고는 해결 안 되는 자기의 영적 문제를 실제로 베드로가 깨닫게 되시도록 예수님이 갈보리산 체험을 하게 한 거예요. Jesucristo le ayudó para que pudiera experimentar el monte del Calvario, haciéndole entender que si no es a través de la muerte, que si no moría, su problema espiritual iba a ser imposible de solucionar. 골짜기 문이에요. Esa es la siguiente puerta, que es la puerta del valle. 이거는 예수님이 하신 거라니까. Es que esto lo hizo Jesucristo. 예수님 자신이 직접 오셔서 실제로 뭐냐? 제자를 부르시고 그 제자들과 함께 하시면서 제자를 치유하시면서 실제로 뭡니까? 골짜기까지 그분이 내려가셨잖아요. Es que Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Él de forma real llamó, escogió a cada uno de los discípulos, los llamó y los entrenó para que recibieran también la sanidad, haciéndoles experimentar que Él lo consumó todo. 다시 말하면 하나님이 사람이 되셔서 십자가에 죽으셨어요. En otras palabras, Dios se hizo hombre y murió en la cruz. 그만큼 낮아진 게 됐습니까? Es que no hay nada que pueda hacerte más bajo que eso. 그래서 여러분이 진짜 복음으로 치유되면요 겸손해질 수밖에 없어요.
Por eso, si ustedes reciben la sanidad dentro del Evangelio, no tienen más remedio que volverse más humildes. 하나님이 신이 사람의 몸을 입었다는 거예요. Es que como Dios, siendo algo divino, puede venir en cuerpo de hombre. 그만큼 낮아진 게 어딨어요. Es que es Dios, pero ¿cómo se hace tan humilde? 여러분이 만약에 개가 된다. 그 얼마나 낮아진 거예요. Es que si ustedes, por ejemplo, se vuelven perros, se humillan a sí mismos de esa 근데 forma. 그거하고 비교가 안 돼. Es que no podemos compararlo. 하나님이 사람이 되셨다는 거예요. Dios se humilló a sí mismo hasta el punto que se hizo hombre, 저와 여러분을 구원하시기 위해서 para salvarles. 얼마나 낮아지셨습니까? ¿Hasta qué punto se humilló? 그 겸손, 진짜 여러분이 복음 깨달으면은 여러분은요 겸손해라가 아니고 겸손해질 수밖에 없어요. Es que si de verdad han entendido el Evangelio, no es decirles, no hace falta decirles tienen que ser humildes, se vuelven humildes. 그리고 뭐냐 십자가에까지 죽으셨어요. Es que obedeció hasta la muerte en la cruz. 왜 그분이 죽으셔야 됩니까? ¿Por qué había de morir? 그분이 십자가에 죽지 않으면 안 되는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que él debía morir en la cruz? 여러분의 문제가 어떤 문제기에 그분이 죽으셔야 됩니까? ¿Por qué problema teníais vosotros que si Cristo no muere no podía ser solucionado? 그분이 죽지 않으면 안 돼. Es que si no muere no funcionará. 그래서 여러분이 제대로 깨달으면요, 여러분이 범죄하고 여러분 연약해서 실수했을 때 죄책감에 사잡히고 여러분이 연약함 가운데 낙심해가 빠지는 게 아니고 그 그리스도로 여러분을 구원하신 하나님 앞에 감사하게 돼 있어요. Por eso, cada vez que os derrumbáis, cada vez que pecáis, no tenéis que estar afligidos por el sentimiento de culpa del pecado, sino que tenéis que recordar esa cruz y el valor que tiene esa cruz para ustedes y cambiarlo a agradecimiento. 그래서 여러분의 연약과 부족함이 생길 때마다 여러분은 뭡니까? 십자가를 바라보게 되죠. Entonces, cada vez que ustedes sientan su debilidad, sientan que no lo hacen bien, ahí tienen que estar mirando siempre a la cruz. 여러분이 죽어야 될 자리에 그리스도가 대신 죽으셨잖아요. En el lugar donde ustedes habían de morir, Cristo murió por ustedes. 그래서 여러분이 연약한 여러분의 모습과 여러분의 어떤 그런 상태에 빠지는 게 아니고 그럴 수밖에 없는 여러분과 그래서 하나님이 그리스도를 보내시는 이유가 여러분이 깨달아지면서 오히려 뭐냐 자유하게 되고 감사하게 되죠. Por eso ustedes no tienen que ser engañados y caer en derrota al veros a sí mismos, al ver lo débiles que sois y cómo habéis pecado, sino que entendiendo que tenéis el estado espiritual donde no hace más remedio que caeros en pecado, tenéis que dar gracias por Cristo que vino a solucionar este problema y aferrándoos a Él, levantaros de nuevo y dar aún más gracias porque Cristo murió por ustedes. 그 은혜로 말미암아 여러분이 조금씩 변해가는 겁니다. Entonces, continuamente recibiendo esta gracia de Dios, veréis que poco a poco se va levantando cambio en sus vidas. 그게 계속 빠져 있는 거는 진짜 그리스도를 모르는 거죠. Es que si continuamente soy atrapado y me aflijo por las cosas en las que caigo, de verdad es porque no conocéis a Cristo. 그러니까 진짜 그리스도를 알면은 여러분이 겸손해져요. Si de verdad conocéis a Cristo, os volvéis humildes. 겸손한 거하고 담대한 거는 달라요. Es que el tener firmeza y ser humilde es diferente. 예수님이 직접 보여주셨잖아요. 십자가. Jesucristo nos lo mostró, hasta obedeció de morir en la cruz. 골짜기 문. Es la puerta del valle. 이 골짜기 문은 바로 십자가를 의미하고 그거는 뭐냐? 낮아지시고 겸손하신 걸 이야기하는 거예요. Es que a través de la puerta del valle, Él que nos hace entender cómo realmente se humilló a sí mismo. 그 그리스도를 말미암아 우리는 담대함을 얻고 나가는 거예요. Nosotros, aferrándonos a este Cristo que se humilló a sí mismo y que después se exaltó, salimos con firmeza al campo. 그래서 히브리서 기자가 말했잖아요. Por eso también dijeron esto. 그 피를 힘입어 성수에 나아갈 담력을 얻었나니. Es que hemos recibido con firmeza la palabra de Dios para salir al campo. 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 지성소의 휘장이 위에서 아래로 찢어졌잖아요. En el momento que Cristo murió en la cruz, lo consumó todo y rompió esas cortinas del templo. 사람이 열은 길이 아니고 하나님이 길을 열으셨잖아요. Es que abrió el camino entre Dios y el hombre. 그리스도로 말미암아 우리가 하나님께 나아갈 담력을 얻었다 그러잖아요. No teníamos ninguna condición en la que podíamos ir delante de Dios por nosotros mismos. 그래서 이거는 느헤미야서에 나오는 10가지 문은요.
그냥 문이 아닙니다. 그리스도를 이야기하고 있는 겁니다. Es que estas 10 puertas que aparecen en la Biblia a través del profeta Nehemías no es cualquier cosa, es la vida de Jesús. 느헤미야는 그리스도에 대한 예표예요. Es que a través de Nehemías y la construcción del templo podemos entender la vida de Cristo. 구약 성경은 앞으로 오실 그리스도에 대한 예표예요. El Antiguo Testamento nos habla del Mesías que iba a venir. 그 구약 성경 안에 그리스도가 쫙 깔려 있어요. Continuamente en el Antiguo Testamento nos hablan del Mesías que había de venir, de Cristo. 그렇죠. Es así. 구약에는 그리스도 안 계시다가 갑자기 신약에 그리스도 더 나타났습니까? Es que antes en el Antiguo Testamento será que no había Cristo y de repente aparece ahí alguien en el Nuevo Testamento y ese es Cristo. 아니잖아요. No es así. 영원 전부터 영원히 함께 계시던 그리스도께서 오신 거잖아요. Es que desde la eternidad ya estaba Cristo y en ese momento vino a esta 사람의 몸을 tierra. 입고 오셨을 뿐이죠. Es Dios que vino con cuerpo de hombre. 좀 이래 좀 길게 하면 이제 진짜 오늘 여름 날씨에 되고 안 돼요. Es que no puedo alargarlo mucho más. 그래서 제가 아까 김삼봉 목사한테 그 이야기했어요. Entonces le he dicho esto al pastor Kim. 내가 이번에 살짝 맘마 보여주고 갈 거다. Es que esta vez he venido a México y ha venido algo a mi corazón. 근데 진짜 하나님이 올바른 복음과 전도운동에 예비된 하나님의 언약 속에 예비된 제자는 그 갈급함과 거기에 대한 하나님 주시는 영적 갈급함이 계속 올라올 거다. Continuamente aquí en México vendrá y se levantará mucha gente, vendrá mucha gente hambrienta realmente de lo espiritual. 그래서 진짜 하나님이 이 멕시코와 중남미 복음을 위해서 하나님이 예비한 갈급한 제자가 누군지를 찾을 수 있도록 내가 맘만 딱 보게 하고 간다 이랬어요. Entonces es que yo tenía el corazón de encontrar quién es ese discípulo que está hambriento realmente espiritualmente. 진짜 성경이 있었고 초대교회가 했고 바울이 했던 그 전도운동을 이 중남미에 그대로 펼치도록 예비되어 있는 제자는 분명히 하나님이 원하시는 메시지에 반응하게 돼 있어요. Es que Dios siempre prepara al discípulo y el discípulo preparado por Dios para hacer el movimiento de evangelismo bíblico, igual que lo hizo la iglesia primitiva, siempre reacciona a la palabra. 그 말씀에 뭔가 이 영적인 갈급함이요. 거기에 대한 갈급함이 생각과 마음이요. 계속 올라오게 돼 있어요. Es que esa persona siempre tiene en su corazón esa hambre espiritual. 솔직한 말로 그렇게 제자 찾는 겁니다. Por eso, ese es el método para encontrar 얘를 discípulos. 붙잡고 달달달 뻗고 가지고 제자 만드는 게 아니고 Es que no es que yo me centre en una persona y esté ahí todo el rato hablándole para hacerle discípulo. 진짜 하나님이 예비된 제자는 하나님 원하시는 그리스도의 복음의 말씀과 진짜 성경적 전도에 반응하게 돼 있어요. Si es la persona que Dios ha preparado para hacer la evangelización del mundo, para hacer el movimiento de evangelismo bíblico, cuando escucha el mensaje, reacciona al mensaje. 그 다음에는 뭐냐? 부활이죠. 부활하신 주님이 실제로 뭡니까? 감람산에 이제 나타나셨죠. Por eso, ¿qué es lo que ocurrió? Después del monte del Calvario, Jesucristo, que había resucitado, reunió a los discípulos en el monte del Olivar. 자, 십자가 없이는 부활이 없죠. Sin muerte en la cruz no había resurrección. 그렇죠? Es así. 십자가 없이는 죽음 없이는 부활이 있을 수가 없죠. Sin la muerte en la cruz no puede resucitar. 그렇죠? Es así, ¿verdad? 이 감람산이 뭡니까? 이제 본문입니다. ¿Cuál es el monte del Olivar? Esa es la puerta Muladar, el basurero. 진짜 부활하신 주님이 이제 제자들에게 찾아오셨죠. Jesucristo, que ya había resucitado, fue de nuevo a encontrarse con los discípulos. 그리고는 실제로 이제 뭐냐? 감람산에서 40일간 하나님의 나라의 일을 말씀하기 시작했어요. Y los llamó al monte del Olivar y allí estuvieron reunidos 40 días y les estuvo hablando acerca del reino de Dios. 그러면은요, 여러분은 그리스도가 죽을 때 죽었고 그리스도의 부활로 말미암아 여러분을 새롭게 산 거죠. Entonces, de verdad, junto con Cristo, esos discípulos murieron y ya con Cristo resucitados también vivieron. 갈라디아 2장 20절이죠. Lo podemos ver en Gálatas 2:20. 그러면 여러분이 버려야 될 것이 딱 보여요. Entonces veréis aquello que debéis desechar. 지금까지 내가 좋은 거라고 생각했는데
이것 때문에 그리스도를 몰랐다는 걸 알게 되고 그걸 버리게 돼요. Si habéis descubierto cosas que pensabais que eran buenas, pero que por esto os impide disfrutar de Cristo y de conocer de Cristo, os daréis cuenta de que es algo que tenéis que desechar. 그게 빌립보서 3장 8절이에요. Eso es lo que aparece en Filipenses 3:8. 바울이 그리스도를 만나고는 최고의 지식인 그리스도를 알고 난 뒤에 모든 걸 별선물로 여긴다. Es que Pablo se dio cuenta de que el conocimiento de Cristo es lo más valioso y que todo lo demás no servía para nada. 그리고 여러분이 진짜 죽고 그리스도로 살아야 하나님이 여러분에게 가지고 계시고 여러분에게 실제로 뭐냐 각 가지고 있는 미션이 발견되게 됐어요. De verdad, debéis considerar todo lo que teníais como basura y morir junto con Cristo para resucitar en una nueva vida junto con Cristo. Entonces Dios continuamente os usará. 그러니까 그리스도 처음에는 잘 모르고 그리스도라는 이 복음으로 들어왔는데 이 과정을 거치면서 진짜 뭐냐 언약이 여러분이 딱 발견되는 감람산의 과정을 거치게 되는 거예요. Por eso no conocía del todo a Cristo, pero una vez que empecé a reconocer y a entender quién es este Cristo, a través del tiempo de concentración en Él, ahí es el momento donde yo puedo recibir el pacto de Dios. 그러니까 이런 여정을 통해서 그리스도가 계속 더 깊어지는 겁니다. Continuamente, a través del itinerario de mi vida, el misterio de Cristo ha de profundizar en ustedes. 자, 이 부활하신 주님이 이제 성령으로 역사하시잖아요. Es que Jesucristo que resucitó, obró con su Espíritu Santo. 오순절날 마가다락방에 성령으로 역사하시잖아요. Es que si vemos en Hechos 2, el día de Pentecostés obró poderosamente con su Espíritu. 그게 뭡니까? ¿Eso qué es? 그게 샘문이에요. Esa es la puerta de la fuente. 다른 말로 말하면 마가다락방 Eso es el aposento alto de Marcos, en otras palabras. 십자가에 죽으시고 부활하신 주님이 마가다락방에 성령으로 역사하시잖아요. Jesucristo, que murió, resucitó y ascendió a los cielos, con su Espíritu obró en el aposento alto de Marcos. 그래서 갈보리산, 감람산, 마가다락방. Por eso hemos visto el monte del Calvario, el monte del Olivar y el aposento alto de Marcos. 골짜기문, 분문, 샘문 이게요 그리스도께서 제자들을 불러가지고 실제로 뭡니까? 갈보리산, 감람산, 마가다락방을 체험하고 경험하겠던 똑같은 거라 이 말이에요. Esto es la puerta del valle, la puerta muladar, la puerta de la fuente. Esto es lo que Jesucristo hizo, que los hizo experimentar a través del monte del Calvario, el monte del Olivar y el aposento alto de Marcos, esa transformación de los discípulos. 느헤미야서에 숨겨져 있는 그리스도가 실제로 뭡니까? 사복음서에 그대로 그리스도로 나타나신 거예요. Es que podemos ver que el mensaje de Cristo que aparece en Nehemías lo podemos ver tal cual a través de los 4 evangelios. 다시 말하면은 느헤미야서에 나타난 그리스도예요. En otras palabras, a través de esas 10 puertas podemos ver el Cristo que aparece en el libro de Nehemías. 신학자도 잘 몰라요. Los teólogos no saben esto. 성경 주석에 이런 거 내용 느헤미야서 찾아봐도 주석에 이런 거 안 나와. Es que yo he mirado las referencias bíblicas al leer el libro de Nehemías que aparecen en la Biblia y no aparecen estas referencias bíblicas. 그런데 저것이 모자라고 부족한 전도자에게 하나님이 제게 알게 하셨어요. Por eso Dios me ha dado una sabiduría especial que el evangelista no tiene, por eso viene de Dios y me la ha dado para entenderlo de esta forma. 현장에서 전도운동 속에 인도받다 보니까 하나님 제게 깨닫게 하셨어요. Como lo he visto, como el Espíritu está obrando en el campo, me ha hecho organizar el mensaje de esta forma. 그러니까 우리 다락방 유목사님 메시지가 아니고 하나님이 한 시대에 복음을 성경에 있는 그대로를 하나님이 전도자 유목사를 통해서 우리에게 주신 거예요. Por eso el mensaje del Evangelio que comparte el pastor Ryu no es el mensaje del pastor Ryu, sino que es el mensaje que Dios ha dado al evangelista, el pastor Ryu, para que a través de este mensaje podamos ver, entender el Evangelio en esta época y que podamos estar levantando el movimiento de evangelismo bíblico. 그래서 여러분이 지금 다락방 전도운동 그리고 성경적 전도운동인 이 다락방 전도운동 흐름에 얻어 걸렸고 여러분이 이게 어떤 전도인지 진짜 아는 자는 하나님이 여러분에게 역사한 겁니다. De verdad, si ustedes se convierten en las personas que conocen cuál es la corriente del movimiento de evangelismo bíblico de Darapán, el movimiento de evangelismo bíblico, serán las personas que entraréis dentro de esta corriente en la que Dios empieza a usar grandemente. 그래서 마귀가 여러분을 이걸 진짜 알아보고 이 속으로 진짜 들어가 버리면 역사가 일어나기 때문에 이런저런 문제와 사건을 통해서
이거 지속하지 못하도록 공격할 겁니다. Satanás sabe que si ustedes llegan a entrar en esta corriente y entienden este mensaje tal cual yo lo estoy diciendo, sabe que empezará a levantarse la obra. Por eso, de una forma y de otra, os quiere atacar y os trae estas dificultades. 마누라를 건드기도 하고 Usará a sus esposas para atacaros. 성도들 교회 옮기게 만들고 떠나가게 만들기도 하고 Hará que creyentes de su iglesia se quieran ir de la iglesia y cambiarse de iglesia. 주변에서 다락방 이다이라 하더라 이런 소리 듣기도 만들고 Empezaréis a oír, no, es que ese mensaje de Darapán es como hereje. 그래서 여러분을 하여금 정말로 하나님 원하는 이 축복의 흐름을 들어가지 못하고 깨닫지 못하도록 마귀는 여러분을 공격해요. Todo esto Satanás lo utiliza para atacaros, para que no toméis la conclusión y no entréis dentro de esta corriente de predicar solo el Evangelio. 근데 하나님의 계획 속에 있는 사람은 그거를 깨닫고 넘어설 수 있도록 하나님 은혜를 주세요. Pero aquellos que son predestinados, aquellos que Dios ha escogido para hacer este movimiento de evangelismo que Él desea, Dios derrama gracia sobre ellos para no ser influenciados y arrastrados por estos pensamientos y que permanezcan en la corriente. 그래서 제자는 만들어지는 게 아니고 하나님이 예비해 놓은 거예요. Por eso yo lo puedo decir con seguridad, el discípulo no lo creamos nosotros, sino que está preparado. 그래서 하나님 말씀이 증거되고 선포되어지는 시간표 속에 그 제자가 일어나요. En el horario y en el momento que la palabra de Dios es proclamada, en ese momento el discípulo se levanta. 지금 이 시간에 이 또르가와 멕시코와 중남미 살리도록 지금까지 준비해온 하나님의 제자들이 일어나는 축복의 시간표 되길 바랍니다. En este momento, realmente es el momento donde la palabra del Evangelio de Cristo está siendo predicada aquí en Toluca, por lo que estoy seguro que es el momento donde también muchos discípulos se están levantando en el día de hoy. 자, 그다음에 이제 뭡니까? Y después que viene, 실제로 de forma real. 이 마가 다락방에 성령으로 역사하신 하나님이 실제로 뭡니까? 마가 다락방은 교회잖아요. Es que el aposento alto de Marcos es una iglesia, que es lo que ocurrió después de que viniera la obra del Espíritu Santo a esa iglesia. 초대 교회잖아요. Es la iglesia primitiva de los primeros cristianos. 그 교회에 하나님이 역사하셨잖아요. Y Dios obró en esa iglesia. 그렇죠. Es así. 그리고 성령은 지금도 교회를 통해서 역사하시잖아요. Y Dios continuamente obra a través del Espíritu Santo. 이 교회당 건물이 아니잖아요. Es que la iglesia no es este edificio. 구원받은 하나님의 백성이 교회잖아요. El pueblo de Dios que ha recibido la salvación es la iglesia. 주의 종, 그 교회에 말씀 전하는 전도자와 말씀 받을 주의 성도를 하나님은 말씀으로 인도하고 계시잖아요. Dios guía al pastor que comparte su palabra y a los creyentes que reciben la palabra de Dios continuamente a través de la palabra. 그래서 이 그리스도께서는 교회에 세운 전도자 메신지를 통해서 하나님이 여러분 개인에게 역사하시잖아요. Por eso Dios obra en sus vidas a través de la palabra del evangelista que en cada momento Dios levanta para predicar. 하나님은 저를 붙드시고 오늘 이 자리에는 여러분을 붙드시고 지금 하나님의 계획을 이루어가고 계시잖아요. Dios me sostiene a mí, también os sostiene a ustedes y obra entre nosotros en el lugar en el que estamos. 이걸 몸깨달아 알면은 주일날 강단 예배 말씀 들으러 교회 올 필요가 없잖아요. Es que si no entendemos esto, no hay razón por la que venir a la iglesia a recibir la palabra. 하나님이 여러분을 하나님의 백성들을 주일날 강단의 메시지를 통해서 여러분에게 역사하시잖아요. Pero Dios, sabiendo que ustedes tienen ese corazón, siempre os da la palabra el domingo y durante la semana obra en sus campos. 그래서 교회에 역사하신 하나님이 말씀을 통해서 이제는 뭡니까? Dios continuamente obra a través de la iglesia. 성도고 제자고 중직자들이 있는 현장에 하나님이 동일하게 역사하기를 원하시는 거예요. Dios quiere que se levante la obra continuamente a través del creyente y el lugar donde está, a través del obrero y a través del ministerio que está haciendo. 마가 다락방에 역사하신 성령께서 이제는 뭡니까? 오순절 날에 역사하신 성령의 15나라로 그리고 3천 제자의 현장으로 하나님 역사하기 시작했잖아요. A través de la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que vino sobre esa iglesia primitiva, se levantó la obra cuando ellos se esparcieron y 3.000 discípulos, 15 naciones fueron abiertas. 그게 수문이에요. Eso es la puerta de las aguas. 그 지금도 보좌의 능력으로 역사하시는 주님이 교회 강단과 여러분의 현장을 통해서 하나님 지금도 일하고 계시는 거예요. Es que Dios continuamente está haciendo esta obra, Él que está sentado a la diestra del trono. 이거 지금 제 이야기 아닙니다.
No os estoy hablando de algo mío. 이거 지금 그리스도 이야기를 지금 하는 거예요, 지금. Estoy hablando de Cristo continuamente. 이거 하나님의 말씀이에요. Estoy hablando de la palabra de Dios. 자, 이래 되니까 하나님이 바울과 드디어 안디옥 교회를 들어가지고 하나님은 선교사를 파송하는 일이 일어난 거예요. Por eso, después de estos acontecimientos que ocurrió, a Pablo y a su equipo lo comisionaron como los primeros misioneros. 그 성령께서는 교회를 통해서 이방인 전도, 복음을 모르고 있는 이방의 하나님은 그리스도의 복음의 빛이 전거되기를 원하시거든요. Es que veíamos que el plan de Dios es que este evangelio sea predicado a los gentiles, aquellos que todavía no han conocido ni recibido este evangelio. 그래서 베드로와 마가 다락방이 로마 땅끝이라는 이방인 전도를 쉽게 말하면 놓치니까 하나님은 바울과 안디옥교를 들어가지고 이방 선교. Por eso Pedro, la iglesia del aposento alto de Marcos, ellos perdieron el enfoque de la evangelización de Roma, de los gentiles. Por eso Dios, cuando Pablo iba de camino a Damasco, le llamó para llevar su nombre a todos los gentiles. 지금도 그리스도 되시는 예수님은 성령으로 이 역사를 이루고 계십니다. Y hoy día también el mismo Espíritu Santo está obrando, cumpliendo esta palabra. 그걸 보고 마문. A eso le decimos la puerta de los caballos. 여러분 개인과 교회에서 드디어 팀을 구성해가지고 복음 없는 현장으로 전도자를 파송하는 일이 일어나야 돼요. Se ha de levantarse continuamente entre vosotros también la formación del equipo que ha de ser comisionado al campo para llevar este evangelio y proclamar este evangelio. 그리고 그리스도 되시는 예수님이 역사하신 그 흐름 속으로 여러분이 들어가고 제자를 여러분이 그 속으로 들어가도록 도와야 되잖아요. Ustedes y los discípulos tenéis que ayudarlos para que todos entren dentro de esta corriente del ministerio que nuestro Señor Jesucristo hizo. 지금 이게요. 영세전 그리스도, 성육신하신 그리스도, 부활하신 그리스도, 재림주로 오실 그리스도, 심판주 그리스도를 자, 지금 이야기하고 있는 거예요. Es que estoy hablando del Cristo que estaba predestinado antes de la fundación del mundo, del Cristo que murió en la cruz, del Cristo que resucitó. Es la historia y la vida de Cristo que tiene que estar también organizada en ustedes. 창세기부터 요한계시록까지 그리스도를 지금 제가 이야기하고 있잖아요. Es que desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de solo Cristo. 이게 다락방이에요. Eso es Darapán. 그러니까 여러분이 그리스도께서 역사시로 자리에서 했는데 안 될 리가 있습니까? Es que como si no somos las personas, solo Cristo, ¿cómo va a funcionar? 자, 이래 되니까 주님이 복음이 전거되지면은 재림주로 오시겠지요. Por eso, en el momento que el Evangelio está siendo predicado, como el Evangelio está siendo predicado por todas las naciones, llegará el momento donde vendrá el juicio. 바울과 바울 전도자 팀이 세계 복음화의 흐름을 계속 탔잖아요. 이방인에게로. Pablo y su equipo continuamente estaban dentro de la corriente de Cristo, del Evangelio, para llevar el Evangelio a todas las naciones, a los gentiles también. 그게 재림과 연결되어 있으니까. Eso está conectado con la segunda venida. 모든 민족에게 복음이 전거되니 그제야 끝이 오리라. Después de que este Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin. 진짜 여러분이 이방 전도, 이방 선교를 향하여 인도받는데 그게 뭐냐? 재림주로 오실 그리스도를 여러분이 방향 맞춰서 가는 거예요. En el momento que ustedes están poniendo en su corazón que este evangelio esté siendo predicado a todas las naciones, están alineándose a la dirección el rey, la segunda venida de Jesucristo que va a venir en victoria. 지금도 이 멕시코와 중남미에 복음 듣지 못한 그 현장을 향하여 여러분과 여러분 교회가 실제 뭡니까? 선교사를 파송하고 선교 현장을 계속 가는 거라 이 말이에요. Si continuamente en esta iglesia cada uno de ustedes están formando los equipos para que estén llevando el evangelio al campo que realmente no se está predicando, es la iglesia que se está alineando al deseo y a la segunda venida de Dios. 그게 재림주로 오실 그리스도. Ese es Cristo que vendrá de forma gloriosa en su segunda venida. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. Es el Cristo de Maratana que vendrá. 여러분이 이 이방 전도 선교의 흐름 속에서 그리스도를 보고 그리스도를 만나는 겁니다. Es el Cristo y la corriente de la que os estoy hablando. 그 길을 따라가는 겁니다. Nosotros tenemos que seguir ese camino. 그래서 진짜 구원받은 성도는 재림주로 오실 그리스도를
바라보고 기다리는 겁니까? Por eso nosotros, predicando el Evangelio, esperamos esta segunda venida. 그게 선교예요. Es que esas son las misiones que tenemos que hacer. 그게 동문이라 이 말이요. Eso es lo que nosotros, esa es la puerta oriental, la novena. 해가 동쪽에서 떠가지고 동문을 통하여 성전에 빛이 비치는 거라. Es que el sol amanecía por el oriente y cuando iba amaneciendo por la puerta oriental entraba la luz. 마지막에 10번째가 뭡니까? Por último, la 10ª puerta, ¿cuál es? 재림주로 오시는 주님은 세상을 심판하실 겁니다. Es la 10 es la puerta del juicio, la 9 la puerta oriental. 그걸 보고 항lik가문이라는 겁니다. Es la puerta del juicio, la 10. 자, 이게 10 게이트가 다른 방법이 아니고 그리스도 그 자체입니다. Es que estas son las 10 puertas, pero no es otro método especial, no es algo nuevo, es Cristo lo que estoy hablando. 그리스도로 시작해가 그리스도로 끝나는 거예요. Empezamos con Cristo, acaba con Cristo. 그러면 여러분 중독자가 새신자가 이 속으로 들어가는데 치유 안 되겠어요? De verdad, si un nuevo creyente o un adicto empieza a experimentar cada una de las puertas, ¿pensáis que no recibirá la sanidad? 치유되고 안 되고 그게 문제겠어요? ¿Será el problema que la haya recibido o que no? 그리스도로 충만한데요. Cristo será suficiente para su vida. 그리스도를 통해서 하나님을 바라보게 될 때 Continuamente estará mirando a Cristo en su vida. 그게 진짜 치유예요. Esa es la verdadera sanidad. 그 제가요 이게 일단 뭐냐 10가지 문이 그리스도로 완전 보여야 돼요. Por eso, de momento, todos ustedes al organizar estas 10 puertas, a través de cada una de las puertas tienen que ver a Cristo. 그리스도로 통과해서 그리스도로 끝나. A través de Cristo, entrando por Cristo, acabar en Cristo. 알파요 오메가라. El alfa y el omega, 처음과 나중이라. el principio y el fin. 여러분이 진짜 이 그리스도 안에서 그리스도께서 역사하시는 그 흐름에 여러분 다 있으면 되잖아요. De verdad, con estar dentro de esta corriente de Cristo es suficiente. 그러면 제가 여러분에게 사실 강의할 게 이제 그리스도 설명하고 이제 그리스도 안에 있는 자가 제자 훈련, 의문, 제자를 어떻게 실제로 훈련시킬 것이냐 이야기를 하려면요 집중 훈련 한 10번 더 해야 돼요. Es que si de forma real, más detalladamente, cómo tengo que hacer el entrenamiento para edificar a un discípulo, tenemos que hacer por lo menos 10 entrenamientos concentrados. 제가 그리스도로 구원받고 다락방 만나서 30년간 훈련받은 거를 여러분 앞에 지금 설명하려면 시간이 많이 걸려요. Es que si yo os quiero explicar cómo he recibido la guía, cómo he hecho mi ministerio durante los últimos 30 años, no lo puedo resumir más que esto. 그래서 진짜 마약 중독자를 치유할 사역자가 먼저 이 비밀 속으로 들어가야 돼요. Por eso, una vez más, lo más importante, antes que entrar a sanar a los necesitados, es importante que el obrero se esté preparando con este contenido. 그래서 15년간 중독 사역을 했는데 실제로 뭐냐? 제자가 없다. Por eso, he hecho el ministerio 15 años, pero no tengo ningún discípulo. 그게 다행이죠. Es que eso es lo lógico y menos mal. 이렇게 안 했는데 제자가 막 일어났다. 그게 틀린 거예요. Imaginaros que no lo he hecho de esta forma, no lo he hecho con Cristo, pero se ha levantado un discípulo. Sería un problema, de verdad. 그래서 하나님은 그 목사님을 사랑하시기 때문에 복음으로 바르게 처음부터 바르게 시작하라는 하나님의 축복의 시간표예요. Porque Dios realmente ama a ese pastor, desea y ha esperado para que pueda empezar correctamente. 하나님이 그 15년간 중독자와 함께 중독사를 해오신 목사님이 먼저 이 축복 속으로 들어가도록. Dios, el deseo de Dios primeramente desea que ese pastor pueda estar entrando dentro de esta corriente. 그래서 올바른 복음과 올바른 내용으로 실제로 뭐냐 한 명의 중독자를 살려도 바르게 살리라는 거예요. Por eso, correctamente, con el contenido correcto que Dios desea, que puedan estar haciendo el ministerio de sanidad. 그래서 이번에는 요래만 하고 갈랍니다. 이번에는 요래만 끝내고 갈랍니다. Esta vez quiero acabar con este mensaje. 하나님이 여러분의 마음과 생각에
말씀으로 여러분 역사실 죄는 믿습니다. Estoy seguro que Dios va a estar obrando continuamente en sus corazones porque han puesto esta palabra. 기도하겠습니다. Voy a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 오늘 10가지의 문을 통해서 그리스도를 보게 하심을 감사합니다. Gracias porque a través de estas 10 puertas podemos ver a Cristo. 이 자리에 모인 하나님의 사람들에게 그리스도면 충분하고 그리스도면 완전하고 그리스도는 모든 것임을 오늘 다시 한번 깨닫게 하옵소서. Que una vez más podamos entender que Cristo es suficiente, que lo es todo y que es completo. 그 그리스도로 충분한 자 되게 하옵소서. Que ese Cristo sea suficiente para nosotros. 노바디로 시작하게 하옵소서. Que podamos empezar haciendo en el campo de nadie. 그 그리스도에서 모든 게 시작되도록 주의 성령께서 역사하여 주옵소서. Que podamos comenzar todo a través de Cristo. 그리스도 고백은 하지만은 내 생각, 마음, 내 모든 삶이 창세기 3장, 6장, 11장에서 벗어나게 하옵소서. Que podamos salir de nuestra fe, de que creemos en Cristo, pero aún estamos llenos de Génesis 3, 6 y 11. 정말로 그리스도로 말미암아 하나님과 내가 언약이 체결되지고 미션을 가진 자 되게 하옵소서. Que podamos ser las personas que reciben el pacto de ti a través de Cristo. 그런 제자를 통하여 이 멕시코와 중남미의 중동 문제로 그리스도의 세계복음화의 전도운동을 펼칠 제자가 일어나게 하옵소서. Que se levanten los discípulos, que vayan a hacer la obra de continuidad para que este evangelio en México y Latinoamérica siga siendo proclamado a través del campo de la sanidad a las adicciones. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. En el nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén.